Hello, good morning. Good morning, good morning. Karon, naku advice ninyo ba kung ganahan gali mo monetize dayon sa content monetization, buhata. Paghimo mo og number 1, paghimo mo og original video. Paghimo mo og original video ha na. Dayon kanang walay dabdab yama dayon kanang baba wala natunong dayon naulahi gauna usalan ko na. Sunod katulo pahawa sa mukana nimo oy pakshit karon. Ikatulo tiwasan ninyo ang mga video, dili mo masig scroll nga wala pa nangahuman. Pagkasunod pag-react dayon comment kung ganahan mo share i-share ha, kasabot mo wala na sa mukan kay tanan o bye.